Dobrodošli na kanal Kruna VD. Sada vam prikazujem Gloksinija, simbol ljubavi na prvi pogled. Gloksinija se oduvek smatrala simbolom ljubavi na prvi pogled. Smatralo se da Gloksinija privlači pažnju obožavalaca. Simbolisala je i ponosni duh, što je verovatno povezano sa veličinom njenih cvetova. U govoru cveća Gloksinija označava izraz prijateljstva i divljenje prema osobi. Gloksinija je egzotična biljka. Gloksinija je višegodišnja biljka koja raste iz rizoma. Obično je visoka oko 30 cm. Listovi Gloksinije su veliki, nazubljeni, ovalni, baršunasti i malo dlakavi. Po listovima koji čine rozetu iznad zemlje podsećaju na afričku ljubičicu, a po obliku lista podsećaju na jagorčevinu. Ona cveta raskošno i dugo. Krupni cvetovi nalaze se na uspravnim drškama dugim oko 10 cm. Kada su zatvoreni imaju oblik trube, a kada se otvore dele se na 5 latica koji formiraju oblik zvona. Cvetovi su najčešće ljubičasti, ali mogu da budu i crveni, plavi, beli, ružičasti ili šareni, sa belom sredinom ili belim rubom latica, dupli ili jednostavni, sa ravnim ili valovitim rubom latica. Gloksinije se smatraju osetljivim sobnim biljkama, ali uz pravilnu negu postaju zanimljiv detalj u svakom domu. Njihovi zvonoliki cvetovi raznovrsnih i živopisnih boja unose vedrinu u svaki prostor. Odgovara joj mesto sa puno svetlosti, ali ne direktne, zaštićeno od promaje. Kad nema dovoljno svetlosti, gubi formu i izdužuje se. A ako je suviše svetlosti, listovi se uvijaju. Potrebno ih je redovno zalivati svaka 3 do 4 dana odstajalom mlakom vodom, pošto se zemlja blago prosuši između 2 zalivanja. Zaliva se u podmetač, a posle nekoliko sati višak vode se izbaci iz podmetača. Ne treba ih zalivati ili orošavati po listovima ili cvetovima, jer nastaju mrlje, a mogu da se pojave i gljivice ili bakterije na listovima. Kada su gloksinije u cvetu, treba ih držati na temperaturi od 17 stepeni, a kada aktivno rastu na višim temperaturama. Gloksinija cveta od marta do septembra. U toku cvetanja ne treba je pomerati. Redovno se prihranjuje 1 do 2 puta nedeljno kada se pojave pupoljci i dok traje cvetanje, tečnim đubrivom za cvetnice koje se dodaje u vodu. Nakon cvetanja gloksinija se često baca jer listovi požute i otpadnu. Međutim, iz preostalog rizoma se može odgajiti nova biljka. Posle cvetanja gloksinije prestaje se sa prihranjivanjem, zalivanje se postepeno smanjuje, a kada lišće počne da vene, potpuno se prestaje sa zalivanjem. Pošto ulazi u fazu mirovanja, otklanja se lišće, a saksija sa rizomima stavlja se na suvo mesto, gde nema mraza na oko 10 stepeni. Rizomi se vade u februaru ili martu i na svakom se ostavlja 1 do 2 izdanka. Čiste se od stare zemlje i viška korenja i ponovo sade u laganu, dobro dreniranu, bogatu zemlju sa tresetom. U saksiju se sadi po 1 rizom plitko, a prilikom sađenja zemlja treba da se nabaci blago do polovine rizoma i dobro zalije. Dok se ne pojave prvi izdanci, zemlja treba lagano da se vlaži, a kada počne da se pojavljuje nova biljka i listovi, postepeno se počinje sa zalivanjem. Biljka cveta za oko 4 meseca od sađenja. Ako se posle razvijanja listova ne jave pupoljci, treba otkinuti 1 list. U toku vegetacionog perioda mlade gloksinije se presađuju 2 ili 3 puta. Rast starih rizoma se podstiče presađivanjem, pri čemu njihov gornji deo treba da bude u istoj ravni sa površinom zemlje. Iako rizomi traju godinama, ne preporučuje se sađenje istog više od 2 do 3 godine,
jer se iscrpe i biljke nisu tako lepe. Ako vam je ovaj video bio zanimljiv i od koristi, molim vas zapratite moj kanal Kruna VD. Hvala na poverenju.